اسمي وديع شاكر وتنشتغل في شهر رمضان إمام متطوع لصلاة التراويح في مسجد الكتبية. بالنسبة لصلاة التراويح صراحة هو ما عمر كانت النية ديالي في الأول أنه غادي نأمن بالناس التراويح، لأنه كان الهدف الأول هو حفظ القرآن والإتمام ديالو والإتقان ديالو هذه بالدرجة الأولى. اش نقول لك هذا الاستاذ وديع سبحان الله العظيم من الصغر ديالو هو سبحان الله العظيم هكا، يعني كنت عارف بانه سبحان الله العظيم غادي يخرج في هذه الموهبه، بحيث كان سبحان الله العظيم بعد خطرات تعطل علينا ولا كذا تنقلبوا عليه تلقاوه في الجامع. اختار لقينا ناعس في الصمعه ديال الجامع سبحان الله العظيم تيمشي معايا للجامع تيواظب معايا للمسجد فهمتي، وكانت ديك الموهبه كاينه سبحان الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة. أنا تنقول نيت واش فعلا عندي هذه الإمكانية ولا هذه القدرة أنه يعني نوصل للناس القرآن بهذه الطريقة ونساعدهم بهذه الطريقة وكذا. يعني كانت هذه هي بحال كيف تنقولوا هذيك الشرارة نتاعت البداية. هو واحد الانسان اللي متخلق جدا، انسان اللي قلبه كبير، انسان اللي يعني تيبغي الخير للناس، والانسان اللي تيحب اولا العمل ديالو وثانيا تيحب جدا قراءة القرآن. الله أكبر. الله أكبر. صراحة إحساس تيكون ديك الساعة واحد الإحساس تاع المسؤولية فاش تكون في المقصورة، كثرت ما هو تيكون عندك تيمتزجوا لك هذوك الأحاسيس الفرح بقدوم هذاك الكم الهائل نتاع الناس وتتشوف داك التهافت الناس والتسابق ديالهم يعني باش يحجزوا المكان ديالهم داخل المسجد، بكثرت ما انت يعني تتحس بواحد المسؤولية، واحد الثقل عاوتاني كبير على الكاهل ديالك انه خصك تكون في المستوى داخل المقصورة، وفي نفس الوقت خص تخلص العمل لله سبحانه وتعالى. ما تحاولش انه العمل ديالك يتخلط، يكون العمل لله وفي نفس الوقت يدخلك فيه العجب ويدخلك فيه الكبر والرياء، فانا يعني تيسقط هذاك العمل. تحب الجميع سبحان الله العظيم، والدليل على ذلك انه تتحج ليه الى الاف تاع الناس كل سنه، وراه تسمعوا كاين في العشر الاواخر توصل العدد فوق 30,000 مصلي، وكاين الناس تيجوا من نواحي تاع مراكش تيجوا حتى يحضروا صلاه التراويح، وخاصه في العشر الاواخر في ايام التهجد. الله أكبر. أنا كنت بتمنى في رمضان إن أكون في مصر عشان أسمع الأصوات الجميلة، ولله الحمد كنت محظوظ في مراكش إن ربنا برضه الحمد لله عوضني بصوت جميل، بصوت يعني بقول لأهل مراكش حافظوا عليه، يعني الصوت فعلا جميل ربنا يبارك لكم فيه ولله الحمد. لكن العدد عمري ما شفت عدد زي ده. L'histoire du pays en est témoin. L'existence, ou plutôt la coexistence des religions n'est plus à déterminer ou à décrire. Une coexistence soutenue par la volonté de Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste, Amir al-Mouminin, et guide suprême de la nation, de garder intacte l'amitié, la tolérance et la paix entre toutes les composantes de la société marocaine. Les monuments religieux musulmans, juifs ou encore chrétiens témoignent donc d'une cohésion et d'un mariage des cultures qui ne fait que rajouter aux richesses du pays. Fusionnement des cultures et des religions, le Maroc s'est enrichi à travers les siècles d'une tradition amazigh millénaire. تصوري اللي توسكارنخ وسينا قاقلدان توسنا تمازيغ فتوت ليت غير 2001 2011 مراوي سكواس نتقايت توري باه راه يظل اللي سنوجد توت ليت التيلي الدستور اشكو غادا سياد اللي ننا اللي خنس فالخ توري غوسيناك كل توري اللي رايلي في توت ليت هاتي او التسنسيات باش تمازيغ تستعمل كل المؤسسات خكريقت أضغار. Sa Majesté le Roi a dit une phrase qui est restée dans mon oreille. Il a dit « Seul, je ne peux pas changer les choses. Ensemble, la main dans la main, nous pouvons. » إننا بحرصنا على أن نتسلم من رئيسي المجلسي البرلمان مدونة الأسرة، إنما نؤكد التزامنا الثابت بالقيم المؤسسة لهذا القانون الذي يدخل سجل تاريخ المغرب، ليس فقط باعتباره لبنة جوهرية في بناء مجتمعنا الديمقراطي الحداثي، وإنما أيضا لأننا جسدنا به التكامل بين المرجعية الإسلامية والكونية القائمتين على مبادئ الحرية والمساواة والإنصاف والتضامن.
Nadji Mohamed est trader. Il travaille 60 heures par semaine. Depuis le couronnement du roi Mohamed VI, Casablanca bénéficie d'un marché financier très actif. Casablanca, c'est ma ville natale, c'est la ville où je me sens bien. Donc il y a le cœur industriel, économique du pays. C'est une ville que j'aime bien. Donc on a tout et voilà. Chaque vendredi, à l'heure du déjeuner, Nadji a un rendez-vous. Pour s'y rendre, il enfourche son scooter et traverse toute la ville. Casablanca, la ville aux maisons blanches, compte 3,5 millions d'habitants. La plupart sont musulmans. Pour eux, la mosquée Hassan II est un lieu incontournable. Nadji n'a pas de temps à perdre. Sa pause déjeuner est de courte durée. Mais il ne raterait pour rien au monde la prière du vendredi. Son métier ne le détourne pas de la tradition arabe, bien au contraire. 5 minutes, je te rappelle, s'il te plaît. Probablement. Je ne vois pas de contradiction entre les deux. C'est vrai que la bourse est la notation internationale, qu'il est peut-être lié à l'occidental, mais ça fait partie de mon quotidien et la prière, ils ont fait une priorité aussi. La religion, pour moi, c'est le côté spirituel. Grâce à la religion, il y a, surtout pour moi, la religion musulmane, c'est vraiment un apport quotidien dans la vie pour l'apaisement du soi, pour pas mal de choses qui sont en rapport avec la spiritualité. Donc voilà, et la religion, c'est la paix intérieure aussi, c'est la paix intérieure qu'on ressent. Redouane Katari est parvenu à faire ce dont beaucoup rêvent. Il est son propre patron. Redouane est inventeur. À partir de matériaux recyclés, il fabrique des machines qu'il vend. Un talent qu'il s'est découvert il y a bien longtemps. À l'âge de 8 ans, j'ai commencé à faire de l'asthme. Je ne pouvais plus aller jouer dehors, j'étais quasiment tout le temps à l'intérieur. À cette époque, mon père réparait des machines à coudre et il y avait pas mal d'outils et de pièces de rechange à la maison. Je me suis mis à jouer avec tout ça et c'est là que j'ai commencé à m'intéresser au fonctionnement des appareils, de la télé, du micro-ondes. Je voulais comprendre comment ça fonctionnait. Redouane construit des machines que ses clients de Casablanca ont les moyens d'acheter. Lorsqu'elles tombent en panne, il les répare. Il s'est acheté un atelier et a embauché 2 assistants. Il arrive ainsi à nourrir sa petite famille et jouit d'une certaine considération dans le quartier. Redouane est convaincu que Casablanca est la ville parfaite pour développer son affaire. Le gouvernement et le roi, Dieu le protège, ont de grands projets pour cette ville. Casablanca va encore gagner en importance. Au Maroc, tout le monde connaît Casablanca. Quand on doit faire un achat important, si on a besoin d'un appareil particulier, si on veut se former à un travail, on vient à Casablanca. C'est ici que tout se passe. Une livraison est en cours. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour Anis, le marchand d'olives. Redouane explique le fonctionnement de sa création. Cette machine nous facilite vraiment la vie. Le dénoyautage des olives est un travail fastidieux qu'on faisait jusqu'à présent à la main. Ça nous prenait beaucoup de temps et ça mobilisait pas mal d'employés. Il existe bien un appareil pour ça, mais on aurait dû le faire venir d'Europe. De plus, il coûte extrêmement cher. J'en ai parlé à Redouane, je lui ai expliqué de quoi j'avais besoin
Il y a réfléchi, il a fait les plans et il l'a fabriqué pour un prix tout à fait abordable. La machine presse les olives et libère leur noyau. Quand j'étais petit, mon rêve, c'était de devenir inventeur. Malheureusement, je n'ai pas pu faire d'études. Mes parents ne pouvaient pas se le permettre. Mais j'avais cette passion en moi. En jouant avec les outils et le matériel de mon père, j'ai fini par comprendre certaines choses. Et voilà où j'en suis aujourd'hui. J'invente et je construis des machines. Je fais quelque chose d'utile pour les gens et ça me rend très heureux. Niché entre deux océans, l'Atlantique et la Méditerranée, le Maroc dispose d'une source inépuisable de produits marins. Pêche artisanale ou industrielle, le domaine maritime est de plus en plus organisé pour permettre à tout le monde d'y trouver bonheur. Les accords de pêche signés avec l'Union européenne témoignent de la réputation du produit marin marocain. Des trésors que le pays n'oublie pas de protéger contre toute forme d'exploitation massive ou clandestine. اسمي ليا عمر والخدمه ديالي البحر. اول مره ملي مشيت تقيت ملي رجعت بحال الا قلت ما غاديش نمشي للبحر مره اخرى. صافي عاد داز داك النهار وهي كتزيان كل مره وكيزيان عندي. انه هو كيمثل البحريه لانه هو تقديم في البحر عنده تجربه كامله. الناس كتبغي على هذيك المعامله ديال البحر كانه بحر كبير. نعرفوا ماشي من دابا، نعرفوا مازال صغير. تربينا تربيه واحده، كنا كيعرف الثاني مزيان وبحرت معاه فايتي في الاصبع. كاين تكرفيس في البحر لداخل وسط البحر، كنباتوا عيط كنباتوا يومين ثلاثه، كنباتوا كنصيدوا في البحر. مره كنتيو كنديروا القويميله ومره كنعسوا كنديروا العسه. كنا نوبه واحد نعسنا واحد الوقيته في البحر، تقطع لنا الفاس وبقات فلوكه قاضيه حتى دخلت وسط البحر خواه في لماج، ونحنا نفيقوا لقاو راسنا في لماج. هو الحمد لله سلكنا منها والحمد لله. هو الصيد دابا بالداخل مزيان بالنسبه في هذه الوقيته، في هذا الوقت اللي حنا فيه الصياده مزيانه.